Siyabusela mntu lehlelo yama-current affairs kaSwaziland News Audio Channel. Nkosi siyabingelela Nkosi kakhulu. Sibingelele nje eMaswati onke nebalaleli bonke Nkosi sami bese nje ngiyancistela kakhulu lokuvelele eMaswati akithi ikakhulu eNatal eRichards Bay. Mlangeni ungachazela umlaleli ukuthi imbambambamba kwentekane njengoba ni close kakhulu leti tindzaba sibona eMaswati lana bawashaya ngetinsilane bathi akabuyele eSwatini. Nkosi sekunesikhathi kwenteka lokho bakwenda kepha manje njengoba sebaqale kushaya eMaswati bathi sibathathela umsebenzi asibuyele even lethu lelive leli lalwelwa bomkhulu babo. Asihambe nathi siyokulungisa lokungekwethu sehle emalolini sibathathela umsebenzi bakhona ukuthi basebenze bona. Manje ke mntolo njengamanje njena eMaswati Solomon lamanye ayashelwa ukuthi akalungise live lamanye athawu thina siyatizamela kanjani naku sekuvela simo lesi kanjena ungathina eMaswatini ukuthi siyahamba sibe njani simo kule live. Lengakusho nje eMaswatini ukuthi eMaswati akasukume njengoba sihlale sisho onke manje ngathi asisukumeni silwe live lethu ngoba wena Nkosi ihulumende wethu ukhombisile ukuthi akanenzaba nathi ngoba sesinesikhathi simkhulumisa kahle ngalendzaba lena. So sekucacile ukuthi Nkosi sesikhathi sekuthi vele uhulumende abuyisele emandla eMaswatini kuze siMaswati labo 10,000 abaholwa ngala sitohamba sibahole ekhaya eSwatini. Siyastayilanzelela ke mntolo lena ndzaba ngoba nje singakaphethi manje nikhulumisana nalabanye abo-driver abaphephe kanganani kule simo lesikhona ngoba uyakwanza ukuthi encinini labanye bakashawa bavele bayalinyatwa kakhulu. Nkosi labantu bayabulala abanandzaba nefike badubule efastelweni ilo lihamba eMaswati nje akakaphephi ngoba labantu hayi ukuthi baba senzaweni yini nami ngiselolini la eMpumalanga nala eMpumalanga kulamaviki laphile bebagijima ngakhona ngala kuthandi bebaphula ema-license eMaswati lapha eBhetali eMaswati lamaningi nje ephulelwe ema-license bangcono ke bona bakabalimati bafike bephule ema-license kuphela vele nje kuphepha eMaswatini akusekho Nkosi. Sithembe ke mntolo ukuthi ke bo-driver bayawuhlangana balungise live kubonakalise ukuthi ke babuya ke bawusebenza ke ngasengamakhaya singakukhuthati ke malanga amahle nako lokwenteka khona ke eSouth Africa esethemba ke ukuthi ke indzaba iyawubukwa kakhulu. Siyabonga ukukhulumisana nawe mntolo ehlelo lama-current affairs lapha kaSwaziland News Audio Channel.